প্ৰথমে এই কথাখিনি শুনক। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, गौ हत्या करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। এতিয়া অলপতে দিয়া নন বায়োলজিক্যাল ব্যক্তিৰ উদাত্ত ভাষণ চাওক। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वीट प्रोड्यूसर है। এনে স্থিতিহীন লোকক লৈ কেতিয়াও আপোনাৰ চিন্তা নহয়নে? আহে 2000ৰ পৰা বিদেশীক লৈ একেই ডায়লগ আওৰাই ফুৰিছে। ने ये तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे। कौन नया घुसपैठिया आया है, क्या रूट है, कहां से तस्करी हो रही है, कहां से गौ तस्करी हो रही है, ये सारे रूटों को चुन चुन कर बंद करना, समाप्त करना। মোদীজীয়ে ভাৰতক মাদাৰ অফ ডেমক্ৰেচি কয়, কিন্তু আজি ডেমক্ৰেচি ক'ত? শাসন আৰু ধৰ্মীয় উন্মাদনাই আমাক ইমানেই উন্মাদ কৰি পেলাইছে যে মন্দিৰত চুৰি হ'লেও নিজৰ মানুহেই কৰিছে বুলি সান্তনা লৈ বহি থাকোঁ, নহয়নে? বিপৰীতে সম্পূৰ্ণ নিৰ্বিকাৰ চৰকাৰ। এজন বিজ্ঞানীয়ে দিল্লীৰ দৰে চহৰত 18 দিন ধৰি অনশন কৰাৰ পাছতো চৰকাৰৰ মাত নাই। ইয়াৰ বাবে দায়ী আমিয়েই নহয়নে?